Jule diri natul guntang yang ponga rik dinam gyal khon la natul kharcha gun lenanga diri ngawang dorje tang stopdan guni trongjak sumchu soshi wa lojung na tsogla yulton la rangsho salkan guni jai tsular che zato dang ladak sena covid-19 ni natpa soma sumchu soshi gi ngortak songsteno yang chik tronskan ni natul jorteno Kargili containment zone guni tatok sat lenche sepia ladak sa ranskyon sospa Kargilis deponis sospa jik boda zato kasata natul gun jipsal tang nyampo Dring les kiatsaksi dunla yotkan ngawang dorje tang stopdan guni tarteni dunla I pawo tsanke trongjak sumchu sokshik pa yulton la rangsho salkan I jagay sullar tia zato I tuz ladak ranskyon sospes depon gyalpi wangyal ladak nangpe sokdi uskyon piti kunzang ladak gonpa sokdi goskyon gyan shadup chamba ladak si MP zurba tultan tsewang lonpo zurba ngawang rikzin jura zoi BJP tang kangresi goskyon guntang ladak nangpe sokdi pomo yanlak tang yunu sospa gunis yulton la rangsho salkan Spogun la tadgu jua zato Ngawang dorje tang stopdan gun chilo chiktong gubgyar gyachu kyargui agasil de ses ngishur duni jaga ladagla yuti dotoni lazguli skas polisi tuba forte tronste inpin inatsogla gelong lobzang tsondrustang tashi anchuk niske ST Barson zatpe tuzla chilo chiktong gubgyar gyachu kyarsik loa ranshok salte inpin I jak tichesi naton tang Yulton la ranshok salkan spao gund la tadguz yunjik ladak nampe sordi uskyon piti kunzang isi sukmalazat. Station ingata kakyap spelkan nangshin tene ngata ika mi mangpo mizom ches tene ngata social distancing borazat ches nang ngata kakyap mangpek ngata spela dapte no te sangma nange nanga borte ten dilan yuma ngata symbolic jingma chun jingma nengaya joches scarps matop tene ngata sangma tugyusenok tene Ngawang dorje stopdan ni tene diring sang lo sumchu sokshigi sang ngalla tene chilo chikstong gubgya gyachu kyargui loa tene 27 August la tene rangshok rinchan bo Ladakh la union territory thop go sin zerte te na kho rangshok rinchan gun te jane salkyak kawi phia ngatang changma Ladakh pa changma diring kho ngata tin ngata mane jeches me kya ju to pasang khonge katin la tene ngata Ladakh sinanga tel ting ngata hill council thop ngatang changme struggle choste ngatang sangme barson choste ngata hill council top tene hill council top te ngata lo ngishur sanga thal ngata lo ngishur sanga skot kia lepte no te naku ga tene ngata Ladakh sina chamsing ngata yargyas song chamsing ngata Ladakh pa mimans guna rang thakchat tangche sing ngata wangcha top ngata hill council setup song chamsing yargyas song yontani thokne indo khamsde thokne indo ngata developmentally thokne indo chisa narguni ngata yargyas ma chenmo song te no te ting ne tene dang ngata naning tene 19 August la tene ngata dotton chenmo ka dotton be pia tene I spouse sumki ngata rangshok salpin te dotton bon naning ngata 5 August la ngata dup te ngata Bharatiya Janata Party Ladakh se dring yulton la ranshok salkan ngawang dorje tang stopdan gunla tadgu jua zadinjik Ladakh la yuti chat topche sinanga I spao guni katin Rjet tupches manok molazat I scouts BJP tipa junba dorje angchugis Ladakh si junskes gunis I tsogla yulton la ranshok salkan gunis skor la sil goshes tang gus cho goshes kakchan inok molazat tena ingis no te pia mimangspa mangpojiga mabotala tenga ma zuspa jigina tene khonguni changun yang idu choches la lakspa gangmang juwa punin ngam dorje stop dani changun samel jot goshes no khonguni tene thagel chinbe jaste ngata dring ladala yuti thops na tene 89 na kasuk ngata police guni goli na khong tongs teve jaste tene ngata I Ladakh pe demand bo ma shantej jur teve jaste dring ngata Bharatiya Janata Party Narendra Modi skumdulla thugje che juchezen Amit Shah skumdulla thugje che juchezen tene ngaje thagi chinba changkhan bo ngeja takcha choje nyarang moni ibe thagi chinba halkan bo tene ngata ngortak jate dring Ladakh la yuti thopse Ladakh ma mar gamo thueche Ina tsogla dring Ladakh se Aam Aadmi Party chosnyang yulton la ranshok salkan gunla tadgu jua zadinjik I spao guni katin tana zato tena tsogla district congress committee le chosnyang dring yulton la tronskan
Spawguni jakti skaps konguni katin tanazato Ladakh sinanga dang yang COVID-19 ni natpa soma sumchu soksi ngortak songtenok tenang ne natpa chupgyat le natang natpa chuksum kargil ne natpa chik tronskan yang natsul jorteno chokchik ne le sonamli potpe rgansos khai nanga yukste yotkan rgangon sumchu abutkan ijaguni nanga COVID-19 ni natbu jarkan gyus songtenok I natsul bo snangwe nanga borte mimangs gunis COVID-19 is goktapsi piaspelte yotkan titiguni ka laglen dampo chor goshes kachan gurte yoteno Torres Post Office le chokne maha account opening dates ya zate mimangs guni khangpe dunla Indian Post Payment Bank gyute ngulzo di tardik leb chukche sino Superintendent of Post Ladakh Golam Rasul Badis I charges kola thostuga zadenjik izug malazat 28 तारीख को हमने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का महा लॉगिन रखा हुआ है। उस रोज़ हमारे 37 एक्सेस पॉइंट्स पे IPPB के अकाउंट खोले जा रहे हैं। IPPB एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का यूनिक बैंकिंग इनिशिएटिव है जो 1 सितंबर 2018 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कंट्री में इनाग्रेट करा था। अब IPPB एक पेपरलेस, हैसल फ्री, सीमलेस, सिंपल और सिक्योर बैंकिंग है। आज के कोविड वाले हालात में ये बैंकिंग बहुत ही मुफीद और कारआमद है। लोगों को जब व्हेन सोशल डिस्टेंस हैज बीन मेड ए नॉर्म, लोगों को 2 स्टेप पे उनकी बैंकिंग की सहूलियत मिल सकती है। किसी को पोस्ट ऑफिस आने, बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। इसके फीचर्स बड़े यूनिक है। आप यू कैन डू अनलिमिटेड डिपॉजिट्स, अनलिमिटेड विड्रॉल्स फ्रॉम AEPS कर सकते हो, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। अगर आपने किसी भी बैंक में खाता खोला हुआ है, आप IPPB के माध्यम से उससे पैसे निकाल सकते हो। Zoi Congress Committee tipa tsring namgyalis dring sarpel sospajik boda zate Ladaksi shejik lazne skapstang khoryugun satimsis gurul tukpe nanglogar tanpo lushe zinok mola zadin zik sojua Ladaks six guruli nanglo a kyongche si pia jua pula zat kois ngetup Arunachal Pradesh na six guruli chokskor la takchat lenkan iskor la trostuga zat la six schedule tang temene Ladakh da bilkul Ladakh miman sama chupcha du chuma nole six schedule bo chibe kakchane no six schedule bo ngata rangstong chokspa wangcha thobano kanun choches statim choches legislative power thopches ngatang ran teams kun ngatang ran choches executive power tena ngata lasmi kongches lasmi kun kolches officer kun tena ngata appoint choches transfer choches tena ngata judicial power bo ngata rangstong chokspa ngata thobano ju six schedule ne nale six schedule bo tamji kakchan tu ngata speech ngata ashinju Arunachal Pradesh government Nitu brang dang jak nisingalla Pema Khandu korang BJP government chief minister no Arunachal Pradesh government bole 5th schedule na dukste article 371H tena dukste long issue sumchik charuju dang khone home minister Mr Felix tyo clear cut jora ki diring chupangata mundi na duksto ta dang khone resolution pass to diring 27 tarika diring resolution pass to kya ju cabinet decision songtono Pema Khandu skunduni tyo mola zatto tang atang Arunachal Pradesh pura galkhak bole Arunachal Pradesh na ngatang chola mixil mam bo juksano mitang bang pot kya khonggun pura Arunachal galkhak bo 6 schedule na tang gosin jete koranguni BJP government no Pema Khandu skundini during resolution pass choste sojunga khone jo jano ki ngaya 6 schedule tang temene ngaya dukches man tegen ngata chamchik ngata tes pera ha goru ki 6 schedule bo khodiuk sungskop lasne sungskop te sama chamchik khak chanduk se kan bo tegen ha goru chu khone chala कृषि विज्ञान केंद्र न्यूमे दिरिंग साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी छोकदु थेंग दुनपा वाइस चांसलर स्वास्थ्य के प्रोफेसर नाजिर अहमदी उजुक सिनंगा छोकतो ई छोसपे नंगा केवीके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जिगमे देयांचन प्रोफेसर मुस्ताक अहमद तंग रंगस्क्यों छोसपे सोनम स्कोरी जिंस्क्यों पुंचोक स्तानजिन गुन तुजाजातो दिम्बे नंगिन क्या माने ताकचान जाते माने लो फलांजी का ताकचान जाते देओतेने yung public yung account za no ta teo nga da metkan cha je no kaltis teo nga da sangme ne gya chen mo tong ne teo nga da tani buzik ta se rul juk jin do te sangma teo ta sa yung sang za de ne te no sangme de ne mimang sangmang de ne khas kar nga ya jang dang dukan gun sangme lut sangwai gya la jo se mane nyara zat go sis
마 각잔네 녹대 나 장땅 나 zanskar ba organic farming choche si fia mala modu cheza changme san livestock ma po teru du khala tene te fia nge mane pela priority bo ngata organic farming fia UT admin yang molten ki ngata organic fia ngata stress tene changtang nang zanskar nun chok sinang ne organic ngata manure bo pikhonste ngata izuga ngata department line department sangmala pulches ingir sundus po talo yong ches yani time Kargili Ranskon Sospes deponi ujuk sinanga containment zone gunis korlas kerjib sospajik sosajato kanangar zonspon Jonba SSP Kargil Kamze Laskus sponbo chinmo tang delot sponbo gun thusajato आपको किस चीज की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए Lockdown itu sinanga lobtu guni piaz gertang jui tsospa mangpo jigis lobjong italix na tsoxik zadin jiktang eno ina tsoxlas pitu kansani chornyang lobjong na tsoxik salin jiktang eno kat shat runs namtar tang jan talix na tsoxik zadin eno zanima rimse tene spetu gonpa tang spetu yulpa tena chola spetu khamjan sume zungdele yoga tene riglam tang lobtu kunla tene riglam tang khaspe sungshat tena chola zangcho de lazimjik ngaje dulten pen ten talo chertenang nadiam yana covid-19 ne jaste lobthuk mangpoji dus matub syot pasang te wala tene te phia tene ngaje draja yana online gyute khaspe sungshat tena chola riglam tang zangchot tene nangchos ngotot o tena chola ladak si skadik tang tene dang dri tus tang thunpe tene ladak ki skad dang ladak se skade thone tene rungshi cirka jang borte yotpen tena chola lopthuki tamshat jangaji tena nyampo borte yotpen teoskyot pasang tebe kane tene chok janma jinil tana mi mangpo ja tene pan jalama phankan chosyang tongtuk skyot pasang tene darung ina ngaje tegun lazim gun cirka choste dulchese ajewain sangmala jule Kargilina Moharami Chosok gun Soxtus Mimans gunis COVID-19 is gotap si titi gunika Laglin Dampo Zaches Pekar Zonspon Jonba Sering Mutu bis Tapong Chuga Zato coronavirus wabai bemari yul gakche sipya te yu macho taps mana meteno ngata yang snasa mangpoa tele religious gathering ngata mana band tangste oteno yang yul mangpoa tangste oteno tene ngata irutia majlis chochukches nang thore ashure julus phing chukches nang tene intizami sangcha relaxation yangna ina gonspa tangskan nang je ejazat tangskan bo tene mimang skuni khang yan ches bi jaste tangstano tene ina zilla intizami amma ngata public numanda gan tene khususan tene ngata mazhabi idarajat kuni religious organization kuni Namze skori laskus si chokna sot joskan nangzin ladakhtang jamu khachuli nanga dring nam korte lusteno yang nasa thunpo gunika kha charpa mangyung babsteno yang torez ne parla namza zog demo chache si sot josteno singjuga nachul khaksa gun yang lanchi lenanga dring ngawang dorje tang stopdan guni trongjak sumchu soxipa lojung na tsogla yulton la rangsho salkan guni jagai chullar sia zato Dans la darsenanga COVID-19 in natpa soma sumchu soxi ngortak sonsteno yang chigi trongskan nasul jorteno Kargili containment zone guni tatosa lenche sipia ladak ranskon sospa Kargili is deponi sospa jik bodazato inautang yampo dri nasul gunton ngar gonspa salazat jule